gimana? Si ondel-ondel mantap.
gimana? Si ondel-ondel. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba
gimana? Si ondel-ondel mantap.
ondel-ondel. Mantap.
gimana? Si ondel-ondel. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba
gimana? Si ondel-ondel mantap.
gimana? Si ondel-ondel mantap.
gimana? Si ondel-ondel mantap. Ayo
gimana?